Hello guys, ganda guys oh. Daming yan, gandang design oh. Pang bata. Yan oh, daming maganda oh. Yan. Mura lang dito guys. Yan, sumama ako sa aking kasama. Magbakasyon kasi siya. Kaya bumili siya ng pangpasalubong. Yan oh, daming maganda guys oh. Yan oh. Yung pang simba yan, ang ganda. Kiss mo hada habibi, mahal? Kiss mo hada mahal? Samul. Samul? Shamul? Shamil. Hello guys, dito pala kami sa Shamil. Dito mura lang dito guys, may mga sapatos guys, mayroong mga diyan abaya. Yan, daming mga sandals, bra, panty, bags. Dito guys, marami silang t-shirt. Ayan guys. Yan, mura lang yan guys, oh, yung mga sapatos dito. Yan, yan guys, oh. Mura lang yan guys, mayroong 20 reals, 30 reals. Ayan. Yan, yan guys, oh. Mayroong 25 reals. Yan, dami guys oh. Yan guys. Dami. Abaya guys oh, merong abaya. 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 Kam. Oh, mia suya pulos. 59 bas. 59 reals guys oh. 59. Abaya. I mean tisao kamsin. Maksot. Meron din sila guys oh. Design guys oh. Yan guys, dami dito guys oh, tingnan mo. Yan, yan no. Ganda oh. Ganda. Yan. Yan. Yan, ito ganda to. Yung ano, yung rumampa sa yung kandidata. Yung sa mga baryo-baryo dati. Ganda to yan isot. Dami dito. Mayroon din dito red. Yan. Yung kano to? Ayan, medyo mahal to. 165 reals. Kung saan siya kasi ba? Kam haba istre? Material. Pinapsukulo. Material. Haramia. Mia taratao arbain. Ayo. Mapinapsukulo. Pi suya, pi jada.